এতিয়া মোবাইল অফ হৈ গৈছে সৰ দীপ চাইকিয়া লগা ফোন বাজাই থাকিছে লাইফ তো আচানকতে সুইচ অফ হৈ যাইছে বেটাৰী নাই মই যোন দিবে না এইটো কাৰণে এতিয়া মই লাগা চেনেলতে আহি আছিলোঁ এইটো এইটো জনাই দি আছি মন টাউন দে আছি মন ফ্ৰেণ্ডছ কান চাই থাকিছোঁ বোলে এণ্ড Thank you. একদম ফ্ৰুটফুল ভিডিঅ' আজি মহান আলাগ আলাগ জেগাতে মহান বনাইছি আৰু তাহাঁতো এইটো চিজ লিনা কোনটো হাৰিনা আছে ইটো লগা ওপৰে কিবা কৰিব কাৰণে আশা লগা আছে তাহান এনে আহি কিনা এতিয়া মনটো সি ষ্টে কৰি আছে যাই যাবলৈ টাইম অলপ হোৱা নাই এইটো কাৰণে তাহাঁতৰ কাম খতম হোৱা নাই এইটো কাৰণে এইটো লগ ওপৰত আপুনি কাৰণ বেছি মানুহ কিনে আছে না কাৰণে এইটো একেলি ৰখি নাথাকিব that's why we are in life right now if you guys have anything to ask you guys can ask Test, yes. Edit two manu join কৰি আছে এতিয়া within some few minutes Deep Sakia. Hi. Hey, hello. hi Tinglem, hi yes Yeah, I'm your subscriber. chalo thank you so much thank you Thank you. nice to meet you Well. Update dole ase na. Update to morning day আহিছে তো অলপ ৰখি কিনে যাব গৈ না আচ্ছা মে হাৱা খাই কিনে বহি আছে আচ্ছা ভালো ya amni জন বেশি মিনিট তো দেখি আছে chalo না ভালো আছে ya fun yeah thank you so much so guys বেশি জায়গাতে লগ পাই আছে subscriber kan family members kan বেশি blessed feel করে sir মই যোনবি লগ পাবলৈ এতিয়া আহি আছে এতিয়া মহান কতে আছে গলে মন টাউন হেলিপেড আছে nearby Konyak Baptist Church itu lah osorte na Omwang Boxer official yeah brother big fan sir thank you so much tai last time moi recently apni anti video previous video ke dia chukra ase itu boxer ase tai mahan logore eta live to join kori ase good evening bro good evening niman mai o koma to pai okay opai nai bishi jagare ni to mahan la jagare no balo nai এয়া জায়গাৰে বেছি নিট কাৰণে দুখ পাই থাকে আঙুন কনিয়াক হাই ব্ৰো হেল্ল' আকেপ নাগা হেল্ল' ছাৰ ৰিজন কিনে আছে পলাই যায় লগা অ'কে এইটো আপডেটছ এতিয়া মিডিয়া কিবি আহি যাব দেই হৰ্ণবিল টিভি দিবি আহিব মহিলা ব্লগ চিবি আহি যাবলৈ আছে পুৰা ডিটেইলছ আপুনি ওপৰতে দিবলৈ ট্ৰাই কৰিব এতিয়া তাকতো already আহি যাইছে ইউটিউব তে চাবি yes live to kiba hornbill tv tinas and about to what release in my channel too edu kanam range di dibo sai thakibi aro time logi nahi pora etu reason khando settle korobo eta ahikena do tahan relax kori ase bishi monduk jaga pra mohan bi pachise and eta viewers kan kema manu sai ase nichu karne bhabna kori kina comment khan korabi mane monduk season de ase monduk ke mohan bi monduk korna log paile ba একটা সেন্টিমেন্ট হার্ড নকৰব না নিজে ভাবনাৰে শ্বেয়াৰ কৰিলে ৰাইটটো আছে ইট ডাজন্ট মিন দ্যাট মহান লিমিট ক্ৰছ কৰি কিনা নিজৰ কাৰণে ভাবনা নকৰি নাই অৱশ্যে বোলে মানুহ দুখ পাই জেগাতে আৰু বেছি মন দুখ কিবি পहुँচাবলৈ বি জেগা আছে না তো আজি পুলিচ চাব খান লগত বি মহান লগ পাইছে উই হেভ ডিছকাশ্যন টুগেডাৰ উইথ হৰ্ণবিল টিভি ৰিপৰ্টাৰ দীপ শইকীয়া মহান একে লগতে এনেকুৱা টাইম চাই দিছে নে যাদৱ তাহান টাইম অলপ ল'ব টাইম অলপ লৈ কিনে তাহাঁতৰ ডিছকাশ্যন এইটো লগা দিওঁ আমি অলপ পঞ্জাই দিওঁ কাৰণে জনাই দি আছে হাই ব্ৰ' মই বি কমেণ্ট কৰি আছোঁ দেই থেংক ইউ কিমান মানুহ কমেণ্ট ব্ৰ' হোৱাট আৰ ইউ শ্বেয়াৰিং এজ আই জইন ৰাইট নাও আই শ্বেয়াৰ ইয়াতে লাইফ আহি আছে এনেকৈ গৈ আছে অলপ টপিক কাভাৰ কৰাটো নাই আজিতো ব্লেছিং ডে একটা আছে মখান বেছি ইনস্পায়াৰ কৰাৰ লগা ভিডিঅ' একটা আমি ওপৰতে পঞ্চাই দিবলৈ আছে দ্য কপলাৰ একটা হৈ কিনা many years তাই কপলাৰ থাকিছে মহান লোকেল মানুহে আছে তো তাই লাইফ টাইপিং এতিয়া কিনিয়া আঁকি চাই আছে না এইটোতো কপলাৰ একটা হৈ কিনা টাটা গাড়ী অন কৰি যাইছে না এইটো লাইফ ষ্টৰীৰ ওপৰতে মহান এইটো আনকি বেছি ছাপৰ্ট কৰে আৰু আপুনি খান লাগি আছে এনেকুৱা চিজ আছে ক'লে ইউ জাষ্ট কণ্টেক্ট মি আই উইল ট্ৰাই টু হেল্প আউট থ্ৰু মাই প্লেটফৰ্ম মানুহকে জনাই দিয়াটো মানুহকে ইনস্পায়াৰ কৰা আছে সেইটো কাৰণে এইটো ভিডিঅ' হৰ্ণবিল টিভি দিব আহিব মই লগা আৰু ব্লগাৰ্ছ কাৰণ আলাগ আছে তাহাঁলা চাইড টিভি এইটো আহি যাবলৈ আছে ভেৰি চুন আপলোডিং প্ৰচেছতে আছে টি গাৰ্ডেন ষ্টৰী আঁকিব পাওঁ ন টি গাৰ্ডেন ষ্টৰী কোনটো টি গাৰ্ডেন ষ্টৰী কৈছোঁ ৰিপৰ্টাৰ ছাৰ তো
से हैंडसम हो जाए ऐसे हो सभी तो कौन ना तो चुपड़ी का लगा मुझे थैंक यू हैंडसाम तो নহয় এক্সস্ট হৈছে হলে বি কি কব না আপনি খান কইছে মানি লৈছে উপায় নাই अपनी ला कॉन्टेक्टिंग में कोई नंबर ते पीबी ना इतु तो अपने इंस्टाग्राम ते टेक्स्ट करी दिबे लागि आसी बोले टिंगलेम कोन्याक ऑफिशियल कोना থাকিবो ताते कमेंट दिबी कमेंट एकला নহয় फॉलो भी करी दिबी ताते तो মই ইমান আপডেটস না দিয়া আছে নি ফলোৱাৰ ইনা কমতি আছে ইউটিউব কি তো মান ফ্যামিলি তো লাইক সামথিং আছে ওলি বি ইনস্টাগ্রাম দি যাইছো প্লি মান কমতি না তো আমি কানেক্ট করলে মন আছে করে তো ইয়াতে কিনে লাইভ তে और वीडियो के कांटेक्ट तो फाक कर दिबो तो रिस्क पे एक हो जाए ना सो हमने आगे इम्पोर्टेंट एक चीज़ ऐसी करे तो यू जस्ट कांटेक्ट और कमेंट मी इन IG पेज hi bro good evening hello brother Tinglem how are you very much fine why do you want please don't share about Lina Chopi अच्छा share हो जाओ जो तो like सब चीज़ तो इतना गरम गरम दे थोड़ी वाला चीज़ नहीं इतना तो safe place ते हुई है महान मोनरम पावले तो एक से but tahan सब itu study kuri kina mohon opode public kan opode ni ene asili koina result obviously so manu roki ase I holi rokibo man so you are my all time favorite okay thank you so much hello bro hi hello good evening bro Tinglem good evening reporter say ke konyak Mikey Khan sob muri aside oh my god hello paro इते तो तू माच हो जैसे कौन कह আছে एक पूरा konyak Mikey Khan muri aside ৰিপৰ্টাৰ চাগে কইনাক মাইকী খান চব মৰি আছে দে এনেকাতো নহ'ব কেতিয়াবি আৰু তো সপোনা আছে মই কাৰণেতো কোনবি নমৰিবি এইটোতো শুনি বলিবি বেয়া আছে বলিবি হয় মানুহ ভাল লাগিব পাৰে মানুহ আমি খান কাম কৰা ওপৰতে খুচি পাব পাৰে এইটোতো হয় হলিবি নমৰিব লাগে দে এইটোতো ভাল নহয় না কি কো Murias in the sense like crazy hoage kwa ja other words of crazy এইটো মই কেবে কোৱা নহয় ডাইৰেক্ট আপুনি বি আছে অ nai phal apni ge manu be chi pasan pa ase to ko ase ya kun chukri gana se do tai ke som na moi ge lo morile bi paal dai sile alo bro phat kai se phat khana itia bi heli patte ase life ekbar jabo koina line phal jaga te ne sir deep is single or taken oh my god ইমান তাকতো acha মই সিঙ্গল আছে কি কব না গলে বি ৰাস্তাটো নাই নিউজতে বেৰাব আজিকালিতো ব্লগছ বি অলপ চলপ বনাই 10 days হৈছে ঘৰ নাযাতো দে আমিলা ওয়েলিশাৰ খান 10 days পুৰা আমি খান ঘৰ নাযায় কিনে চাবি কাপড়া ভি তো মই 5 days হৈছে নেকি লাগাটো বেয়া নাপাবি হলি গুছলটো ডেইলি কৰি আছে কাপড়া ভি চেঞ্জ কৰিলে এতিয়াতো 10টা 5টা শার্ট পেন আনাটো সব লেথৰা হৈ কিনে লাষ্ট ষ্টেজতে আছে এটোতো কৈ দি আছে উপায় নাই বেগস খান ভি পিছতে আছে কালি পৰসংটো ঘৰ যায় কিনে একদিন তো ৰেষ্ট কৰিব আৰু ইলেকশন লাগা ডিউটি ভি আহি আছে ইলেকশন যাব আৰু বেছিভাগ মই অ্যাসাইনমেন্ট ভাবনা কৰি কিনে আছে জাগা জাগা যায় কিনে না এটো কৰিব এটো কাৰণে টাইম নাপায়তো আৰু এটো কাৰণে সিঙ্গল লাগি আছে উপায় নাই মই বি সেম থিং আপনি সমান বি বিৰা নাই বলি মই বি সিঙ্গল হৈ আছে কেলে কইলে এটো রেকর্ড করব একলা নহয় না এডিট করব লাগে তাতে টাইম ফিলাও লাগে নিয়ালা টাইপটো হৈ যায় না এটো পুরা সার্ভিস সিঙ্গল আছে করো মা সব কারণে স্পেশালি কোন কোন মরিনা আছে দেখান পড়ে গুড নিউজ একটা আছে সো এনিওয়ে ইয়ারে কোশ্চেন একটা ফিজিক্যাল মোরা না হয়ও না ফিলিংস মরি আছে ফিজিক্যালি মোরা লা কথা নহয় নাই মই বি বুজিছে আই এম জাস্ট কিডিং এটো মই বি মান টকৰাটো নহয় তো তাহলে মন হয় হয় থ্যাংক ইউ ফর ইয়োর লাভ এন্ড সাপোর্ট টু মি আৰু অলৱেজ আই কি কব মই ভিতৰে বিচাৰি আছে ভাল কাম কৰিবলৈ এনকাৰেজ কৰিলে মই বি মন ভাল লাগে আৰু একচুয়ালি আই এম ৰিয়েলি প্ৰাউড টু বি নাই এটো work with Naga public এটো আপনি তো ফর্মাল ওয়ে দি যায় আছে তা ইনফর্মাল না কবি এফেয়ার্স লাগ কই আছে মহান ইটু লাগ কই আছে তা না হ'ব এতিয়া তাইখান বি হোদা নাই আপুনি বি সিবিআই টাইম না যাবি না ভিতৰে আরে यार হইলে বি কোয়েশ্চন ইটস অফ টাইম কৰো ইমান ডিপ যায় আছে তো ইটু গান ইটস টু ৰিভিল কৰিব কেতিয়াবাটো না টাইম মাইলে ৰিভিল কৰিব বাট ইটস নট দ্য প্ৰপাৰ টাইম টু ৰিভিল না यस ফল টাইম আইবো না ভাল টাইম আইবো এতিয়া পাবলিক কাৰণে কাম কৰি যাব সি কন্যাক জাগাতে পৌঁছি ইটো ওয়ান অফ দা ফেমাস কি কব মহান লাগা কথা একটা ভাইরাল হৈ থাকে না ইটো লা ওপৰতে ইটো কোৱাৰো এনি কৈ চাবি আমি ইটো কোৱাৰো
Itu kuaru. Itu kuaru. Itu takkan likhina pada ase itu kuaru. Matlab? Itu kuar ase to ko la takkan hoili mana accent ba na. Itu kuaru. Wait and be late. Wait down. Late korile to alo ta bolaibo. Dekhi ase na moi. Dekhise ki. Apni yari close aibo lagi. Itu koro Tinglem, how are you? Okay, I'm fine bro, I'm fine. Who is sleeping behind you? Brother ekta ase, the cameraman, tai tok pai ase itu ani olo relax kori ase. Love both of you. Handsome ase to. Okay, sir ke koi ase ulai to. Thank you Kobi. Handsome ase to ba ase de. Thank you. Sorry. Okay. Hi Uchai. Mai ngo ya, mai ngo nong bo. Mai ngo nong bo ko to. Mayonang bo. Mai ngo nang bo. Mayongo nangbo. Kini ase ko de, bhali ase. Bhal ase ne ko ase de. Hello sir, where are you from? So cute. Oh my god. What about Lina? Lina la updates to makan news te ahi jabo. At the same time blogs te be ahi jabo. Itu amne an rokhi thakib de gona viewers kan ko de. Ki updates hobo itu updates I will see kun jan ideas. No. YouTube te. You are so cute. Apni ke comment ajiro. Moi ekla dikhai rakhile to manu biya ba ora. Tinglem do alop moi ke beya pai ase de. Tinglem ke koi ase na, you are too cute ko ke na. Hello sir na. Aibo. Thik ase. DIP na. DIP apni ke ko where are you from? So cute. Thank you. Tai mota ase na maiki ase. Maiki hobo. Sangpong koi nakta mota ase. Maiki hobo. Awa. Yingo bu hang ke nok pai ma. Fastest, smartest reporter of nahoy eneka ta. Bro, Nagaland, we bishi fear koi jai ase to. Rukibi. Bro, okay, thank you so much. Itu to eta light dia bra ase. Iman fear to nohoi kala hoi jai ase kaubi ininga bia sabi. Ine ase bilbi light mojun bi light Moi 10 days chuku aru chuli to pura pakise de. Pura khotom etu side. Hi, good evening, bro. Good evening. Hello, sir Deep. Where are you from? So good. Oh my God. Where are you? Where are your location? Lampong. We are in right now. We are in what helipad? Montown helipad yesterday. I say hey, hello. Where? Helipad yesterday. Bro Tinglem. Bro Deep. Ekla ke iku na abila. Iku sabina. Mingle or single. Acha. Kitchen. Oh my God, itu konyak ase. Chukriya ase. Bro Tinglem, bro Deep, ekla ke ngaku na. Na koi ke na apni koi sabi na. Moi labi. Moi single ase. Trip tikir moi. Aji to tai ki kobi na itu khan la na. Moi la de ahe ase moi la do amne jani bo na jani thaki to sir la ki utibo to utibo libi moi bi single. Ene ase de. I will in the mangle hobble. Mane phal din I will to hope koi ase. You control mota Mikey nisna ase. You control to ki koi ase. Hey sir, Deep, apni la GF to ki Oh God. Sita siti kobi de media ke ne single ase ekdom finally koi ase hosa ase aru time nai ho mukhan ke olop manu khan na time nid bole na para manu khan to mukhan ore join hobole naha nisina bi ekta monduk kola ase. Acha to amni ke ekta ko na. You love line to bura hogi na thakule para cheese to nohoi. Nai itu wrong concept ase. Right time ase kobo kole young life ekta to na. So itu time te apni itu skip kora itu moment skip kora to kinia lagi ase. Love starts anytime. Apni mon pura bhavna korle hoje bura jawan itu eko meaning nai. Bura in the sense tu by chance pa ite tik pa enjoy gorna do. All time jai de na do. To I have dini ko direct marriage ta ebo do. To ami la itu la moment bishi desire kora moment to aji tu laga life te itu topic ana to joruri ase. To takhan iman huti ase moi ki kobo. To takhan ke satisfy guru karni to life te ase na. To every question should be realistic answer from our side na. To bishi khosa wala hola. Kini ka amni la sakte. Na start kuli ready ase. I don't have any planning right now. To iman manu maiki kan muri ase to kinia koro tahan la obote. Itu eko nohai. Itu Tahan ekku nohoi in the sense iman mon dia ase manu to amni to ekku nohoi korakile koto koro. Na itu kali bosong election ase itu kota ase Are manu la feelings ke lok to I respect sound ki ase. Itu darbada khola kana ase.
Toi manula feelings iba understand kule ekta asilo aro jo love line la do ekta time right time ekta base ko kole apni ke moi to still young pachai ase moi to mohan to time be honai so it right time ekta enjoy kole na to etia আমি লা এইচ একটা রে এতুলা স্টেজ তো গোল্ডেন এইচপি কইতো না মোহন ইউথ লাইফ তো এটু একটা টপিক স্কিপ করেছে দুসরা দুনিয়া দে বিরাতেম দে সো কিনিগা I have so many plans to going forward na in upcoming days. So as of now, I must say I don't have any other plan to extend my life from 1 to 2. I have so many works to do in Nagaland in media segment and or any other segment you can say because I need a freedom life. Freedom in the sense you can't do everything after marriage. It's fact. এতিয়া মই খালি আছে চকৰা আছে বেৰাই আছে আজি টেনচন কালি জুন বুতো পৰজুং গেংটক বলবি ইটো বি নহয় ভয় কৰাবি নহয় ফ্যামিলি ৰেসপন্সিবিলিটি লবলে না বলবি কি কব না it's a kind of awkward situation as of now na I can't say anything beyond that. Yeah that's very much true but think about some of them who fall in love with you without any It's connection okay. or without any relation na It's okay. বাকি ডান্সিনা না বাবা since they are commenting again and again বাকি asking নিলে about ফোন your চোন নটা details ফোনটো and থৈ দিলে personal নেকি ঘৰত stories that's why I'm asking you again and again আহিবিনে তাত So, ঘৰত ৰাখা নাই না if you are মোবাইলটো ready to mingle then we'll ঠিক shout আছে out মই here কৈ চাওঁ আৰু সাথী अब खबले रेडी আছে কোনটো ভাল পাই ডাইৰেক্ট প্ৰেছাৰ নাই যাব বেছি দিগদাৰ আছে আপোনালোকৰ কুৱেশ্যনটো ডাইৰেক্ট এনচাৰ দিয়ে আৰু অলপ ভাবিবলৈ টাইম দিবি একদিন পৰা ছাতিটাক পਹੁঁচি দিয়াটো অলপ চাবিত ওলাই নাখিন কি So, ইন্টাৰেষ্টিং টপিক ইটো এনি ফান টাইম কাৰণে মই জন নাই এনি আপুনি নপৰে কিবা কৰি দি আছে সো ইটো কামটো জক সিনা কবি একটা একটা খুশি পাই দিলে দে I'm from পানে আপনি কে see the comments bro I see like মই this কি পানে enjoy well with somebody okay reply নাই okay sorry hosana আগে পাইছিল মানে হলে মই তুই যোনটো কোন টাইম কতে দে আছে একদম মোৰ টাউনতে আছে ৰেষ্ট নাথাকে না I can understand bro পুৰা পুৰা টাইম okay না I hope bro deep la secret lover to থাকিব বোলা মানুহ ডাউটতে আছে দে secret lover to থাকিব বোলা এতিয়া বি চুকৰি খান লা কমেন্ট আছে গাড়ী পিছতে সিটে ঘুমাই oh my god তুলা দিছে আছে মানে hello Tinglem who is your favorite YouTuber উপায় নাই কি কব কবি এতিয়া কবি কি সব তো ফেভারিট ইউটিউবার আছে ঠিক মই কাৰণে আৰু মই ফেভারিট কোনে একটু वाला কোনে একটু নাই দে মই Yes. ওলে মই কিবি পা নাই তাই কিবি পাইছে না পা নাই এভরি কালার্স ইটো সাম আপ কৰিলে দুনিয়া সুন্দৰ দেখে ঠিক আছে শিওর কোনোবা জিৰিটি যায় আছে মানুহ দুটো মতে ওকে এতিয়া মিডিয়া কেইটা গান আছে এভৰি আপডেট সিচুৱেশ্যন মহান লগা ডিজায়াৰনেছ অৰ এইটো কি সিচুৱেশ্যন যায় আছে এইটো তাহান পৰা পਹੁঁচাই দিয়ে কোনোবাটো ডেন্স লগা দেখাই দি আছে ভ্লগছ দেখাই টেনশন দে গ্ৰুপ লা ফটো মাৰছ না এতে থাকিলে মই কথা দিও সব তো ফেভারিট আছে কোনটো ফটো Jakitoka no. Group like the photo marginal. Don't worry for bro Tinglem is just trying to brainwash you. Jamelunda. Moi bi ahibo de tu jun ase de. Okay. Pat aibo lage aibo kole man korai jabo. Sir deep la number rakhi di le pal ase. Oh my god. Number tak 910 did not you na you can call me anytime wherever you are I don't know but you know 910 please write down 910 okay 186 3372 910 186 3372 oh my god number ta ko is question kiman believe ase ai mal kotha ase bro Tinglem you are looking very handsome তাই tonight কে ফোন তো কিলে ন থাই কই দিলে একবার thank you de can I join with you now bro okay ফোন ন থা তো বেশি you guys can join with us will we mohan phat jai jabo de yati kiba de ase na khorde bi khora nai mohan na aise gule to you guys just contact us or etu gari yate rakhina তেল লব কইলে bro Tinglem who is your favorite YouTuber okay same agete moi korise boy okay Okay, Duzong ekeke ko to na ito na reply DB no. May I join? So what is the topic? কিলা nya banya Okay, you guys can join with us. Kobe We have gaya different banya. topic. May acha. Bro Tinglem, who is your favorite YouTuber? ada kita nya So banya lo Yeah, my no, favorite no. YouTuber is sub the favorite ase nichu line te maham phala se mo itu wala the Nalai. favorite ase to Selfie favorite na to choose kurna pare.
কেলে Stick ইম্পৰ্টেণ্ট নিচিনা। থাকাই আছে চব মানুহ না আশাকটো নিচু নিদিয়ে নিচু চাগে লাইন দি ক'ব। যাই আছে না একটা চিজ দি হৈছে বুলিতো মহান এই খচিকিনাম খুব লাইন বেছি একটা লাইন দি যাইছে বুলিতো ক'বলৈ থাকা না বুলিবি আলাগ কোনজা আলাগ লাইন খেলাবি দি বুটল এটা মই ইম্পৰ্টেণ্ট মই চব আছে না আলাগা আজিও আও পিউ কোনজা খেলে নি স্যার লাগা মাইকি কেলে চালাই নে হৈছে মাইকি কেলে চালা হৈছে না বুঝিতো হাই ব্রো হ্যালো why did they not run away এটু লাগাতো মহান জানিবলৈ দ্বিতীয় পুরাতো আপডেটস আই যাব দে গাইস এসি অর কৰিবি না all in one নাজানে দীপ আৰু আই তুই চুনতো লাইফ তে মানুহ চাই থাকা তেনে মই গুমাটো দেখি না মই কোন পার্টি কি সাপোর্ট আৰু করব বিজেপি আপুনি or আছে নি কোনো মই ফটোটো পাঠাবি বিজেপি or এনসি ফটোটো চাবি No, no, I don't have any personal comment on political party. yes me Because too, also. being a media person, I can't support anyone. Mhm. And I'm totally completely new. Then in politics side, I don't have any personal opinion about that. Just that's it. yes it is up to us today acha 20k sir deep are amni ka appreciate kora liye thank you bro yes calling many time but okay thank you 20K views appreciating kote thank you hoise. hi my favorite youtube brother Tinglem thank you so much thank you amni support kora karne ase de itu karo Brother Tinglem, what about your girlfriend? Single or itia COVID? এটা question নাই আপনি টাইপিং গলতি হবো আপনি No, নাম no, no, লিখতে no, no. হবে Itu same Konyak. Brother Tinglem, ekdom specific tai itu likhi dia ase. so hello from Russia hi Russia pra bhi koise. Russia Rabia say yes Oh my god. oh my god thank you so much for joining with us actually we used to speak in our local dialogue only Nagamis. sometimes we try to speak in English but we do hope that in the coming days we can speak more better in English so that we can cover up to different places हेलो not only in India not only in Nagaland so that we can also reach out to the other place हेलेबेटला like other countries I mean to say so both of us are trying to speak in English sometimes पिलो चागा we are practicing so we are hoping so हां Pro Tinglem, what about your girlfriend Cookies moi la sorry. girlfriend na thaka story kine akobo moi इंगा etu ase single karne bonabi aro etu to hosa ase kone chane in the coming days pirai se kore to media ke koi dibo de yeah 40 rupees October King thank you so much someone send me money in this life so ए duk manu ase moi karne etu be sida Indian mon market mata wa. thabo thank you October King 40 rupees moi ke donate kori di মই ase কাইলা লাই থানা থানা hope এসপি etu অফিস ভাল কাম koribole paribo beshi dangor ase etu where is Saimi Tinglem Saimi he is in his duty hi my favorite YouTuber bro Tinglem thank you so much you guys are doing great good job continue to bless you all okay reason to jani lushe why she run okay ja so ko ho nai yes guys where you guys are going yes এতিয়া অলপ ৰিলেক্স কৰিব দুইজন যাই থাকিছে এতিয়া ভাৰত একবাৰ যাই আছে দুখটো পাই আছে দেই পিৰাই পিৰাই কিনে what is my battery low percent oh my god 5% হৈ আছে guys এতিয়া battery পে খতম হৈ যাবলৈ হৈ আছে so মই ইয়াতে এন্ড আপ কৰি দিব এটা এন্ড আপ কৰি দিব গাইজ নেক্সট আহিব এণ্ড আপুনি আপডেটছ ৰখি থাকিবি আপডেটছ আহিবৰ কাৰণে লাইক ছাবস্ক্ৰাইব কৰি না বেল আইকন থাপাবি বেল আইকন থাপাইছোঁ বুলি আপুনি আনকি এইটো আপডেটছ আহিবলৈ আছে চ' দিছ ইজ মাই হাম্বল ৰিকুৱেষ্ট টু অল মাই ফ্ৰেণ্ড অৰ অল মাই ফেমিলি মেম্বাৰ্ছ আপুনি খান প্লিজ পূৰা ছাপোৰ্ট কৰি থাকিবি আৰু মহান আপডেটছ ক'ত জাগাত আছে এইটো আপডেটছ দিব এইটো মই চব কাৰণে ভাল চিজ হ'বৰ কাৰণে মই উইচ কৰি আছে কিনা এইটো জনাই দি আছে I have just started my channel inspired by you okay thank you so much Wanglem Naga big fan brother okay salute DSE and I happen crucial both the brothers both of you are buying the heart of 1,000 peoples but your good deeds may God continue to guide both of you thank you so much Tinglem Konyak itu সব তো আপনি আল্লাহ সাপোর্ট পৰা আছে উইদাউট সাপোর্ট মানে একো কৰিবলৈ নাপাৰব না so I do request to support each other মহান একলা নহয় আলাক আলাক মানুহ খান আছে নিচু লাইন দিয়া আছে তো একটা নিচুকে কি থাকে এইটো পৰা সাপোর্ট করব নিচুকে নাথাকাৰ পৰা সাপোর্টটো কিনে দিব না বলি নিচুকে থাকা চিজ পৰা আপনি খান এইটো সাপোর্ট কৰিব দেই গৈ না জনাই দি আছে okay any updates on FNT laga updates এতিয়া তাক লোৱা নাই আজি ইনে হলে বিৰাদো ৰেস কৰা নাই
So itula updates ki paise itu to mohan take up kuri na aise koi na aise public manu beshi rukhi thaka laga kotha ase itu be. So I will try to updates for my family members amni han karne ki cheez hobi mohan family members kan karne kiman straight wide angle to hoili bi mohan la family members kan karne kora share korai ase itu amni support kora karne yate ase so amni han karne moi updates sotai dibo support to apni la support lagi ase apni support ko lagi jabo support korna niche jabo itu ase de gone ton ideas kita ba to type 1 bi visit koribo na aya ka type 1 type 1 to mahal la jaga ase no chumu kiti made moi bi type 1 te bui ase vote for congress oh my god congress to vote koribo na bishi manu ni ga ideas anyway guys let me end up my youtube live here ena korena next vlogs kanti hi mohan log pabo etia garne battery khatam hoi jai ase hol de birai se etu karone to battery be ses hoi jai ase so we'll see you in next vlogs tai asai rakibi mohan sob kiba kurbo de so I think you are so tired to take risks okay thank you for understanding bishi duk pai ase exhaust hoi ase sai gina bi dikhibo pare ase brown hoi ase dress ekta hi loi gina ha ekdin karne ha manu ina hover do same dress te bi hotai aibo pare etu karne bi amni anki mamang ase gina janai di ase so sorry kasi bi hoi jai ase good night everyone care to lota good night day see you